Learning process of master degree. The teaching methodology in the MOC is conducted by various methods. The conventional explanation by the lecturer followed by the class discussion. The courses that adapt this method are thermal analysis. Di thermal analysis nanti kita akan belajar tentang yang pertama, nanti kita ada TGA seperti ini sebenarnya gambarnya, kemudian ada DTA seperti yang di atas ini, kemudian yang di tengah ini adalah DSD, yang ini DMA, dan yang bawah di sini adalah DMA. Research methodology. Lebih spesifik ya dibandingkan manfaat, karena ada yang tidak tahu juga. Membrane synthesis. Yang paling mudah dibuat itu menggunakan inversi fase ini. Metode-metode yang lain ada, nanti kita akan bahas juga metode-metode yang lain, meskipun metode yang lain. Natural products chemistry. Gamanya yang dekat A ini alfa, yang di puncak atas dulu, beta di bawah, gamma di sini. Jadi gamma-gamma, dua gammanya. Dimetil, tadi siapa yang nanya ada dimetil dihidroksi, ini dua metil, dimetil. Quantum chemistry. For quantum chemistry, students are required to have the deep concept understanding and ability to derive several equations. The video show that lecturer was direct the students to derive several equations and solve several problems. The study based on the recent article in the journal that has a relationship with the topic. The article-based study as an additional source explained by the lecturers. Discussion topic or presented by the students to develop concept and build the knowledge. Here is the courses that adapt this method. Structure and analysis of surface. The recent research on the application of structure and analysis of surface is studied based on the recent publication. For example, the study of scanning electron microscopy to identify a non-edible oil seed as energy corps. Molecular reaction dynamics. In addition, the explanation based on article-based study. The lecturer also give the assignment for student to study the article. Telah disajikan 3 artikel mengenai spektroskopi Doppler, yaitu mengenai aplikasi terkini untuk mengamati perkembangan Porous material. Warna tekstil dihasilkan banyak oleh industri, diantara industri batik, industri tekstil, industri pewarna tekstil, dan industri bagian batik. Bahwa dimodifikasi dengan reos, kemudian dilakukan Membrane synthesis. Dimulai dari introduction overview dulu, yaitu teknologi membran yang muncul sebagai teknologi inti di bidang pemisahan. Teknologi membran juga diterapkan secara luas di berbagai bidang, terutama untuk pengolahan air, limbah, industri, farmasi, makanan, bioteknologi, serta lain-lain. Develop students to have the ability in research design through the course micro project. In this course, student is required to design the research, how to conduct the experiment, then finally present their project. Before doing the research project of their thesis, students are required to present their thesis proposal. Here are the records of several thesis proposal. Teknik poliol. Di antara berbagai metode yang ada, metode kopresipitasi merupakan metode yang paling sering digunakan. Kembali lagi ke ini ya, awal tentang urusan masalah ya, masalahnya. Jadi tadi Namun, penjelasan terkait interaksi yang terjadi antara nikel yang didoping
kadar ZNO terhadap pewarna tersebut belum dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pada penelitian ini